हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने भलो थिबे मु भी भलो रहछि मोर आउ एक नुवा फेस ब्लॉग को आपण माने को स्वागत कर चालंतो आज रे सुंदर वीडियो टी आरंभ करबा आपण माने को शुभ सखाड़ सांग माने एबे मु जस्ट गाधे के आसिली आ गाधे के आसी खाली टिके सिंदूर पके देछि आ एबे टाइम आसी कि 7:30 बाजे गलानी से ड्यूटी भी पळै गलानी आ केमिति कुहुडी टिके टिके कमी गलानी केते जोर कुहुडी पड़ला बाहर टिके लुकटा आपण मानको मु देखौछि आपण माने टिके देखंतु भारी जोर ठंडा लागुछि गाधे के आसिल ना से भारी जोर ठंडा लागुछि ठीक है ठीक ठीक है संग माने मु आपण माने देखौछि आ कोन है ना संग माने से तो पळै गले आ मिस्त्री भाई माने भी आसी नांती आ सेति भाई सभा सभा वीडियो टी आरंभ कर देछि आ चलते देखा केमती सब बाहर अच्छे देखन सामान गेट चाबी लगे देकी पड़े आई चाबी पड़ी खोली थी फेर पकई दी देखते देखते पक्षी सब उड़िकी जाऊँच केते जोर कुहुड़ी पड़ी देखते सांग मैंने सब पारा सब खाऊ आपण माने बाहर देखे देने सूर्य किरण तो आसी नहीं बाहर तो आसी किंतु कोहडी रा जना पड़ू नहीं आ ठीक है संग माने ए सब झाड़ू देते पड़िबो झाड़ू दिया है नहीं गाधुआ पिधुआ काम सरी गला एबे टिके झाड़ू दबा देई सारे सांग माने मुहला चा टिके पीली पीकी आ टिके फोन आस्तला फोन ले कथा होथिल ना आ ठंडा भी लागुची घरे बसची आउ ठीक है सांग माने वीडियो टी फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु जदि वीडियो टी भलो लागे निश्चित गोटे शेयर करबे लाइक करबे और सुंदर कमेंट दबा को भूलेबे नहीं कौन हेची ए डाण आखिटा काहे खाली फरगुची आउ चलंतु टिके वीडियो पछको जिबा तापरे आपण मानन सहित कथा होचे सांग माने बहुत दुख लागुची ए कथाटी सुनिकी 2025 रो पुणी थरे लॉकडाउन होबार चांस अच्छी कहीं नाई चाइना लोक माने आमको भलरे बंचिबाकू देबे नाई तो गोटे थर कोरोना आसीथिला आम निज लोक माने सब चाली गले केते लोक मरी गले एबे भी सुधा सेही लोक कथा मने पड़ी आउछि सेही दिन आमे भी एबे भी सुधा भूली पारुनु आ बहुत कष्ट भी लागुछि एबे गोटे नुआ पुणी बाहरी मंकी फॉक्स हाँ मंकी फॉक्स बाहरी आउ समस्ते तो एटा शुणी थिबे आउ आमे आगुआ सतर्क हेई जिबा कोन पई आमे जेमती आगरो मास्क पिंधुतुले आउ सेमती आमे एबेठो आमे मास्क पिंधिबा आउ एबे कोन हेची ना छोट पिलांगो होउची आउ बेसी करी झियो छुआंगो होउची माने ठंडा हबो आउ हाथ ई पापुली सब लाल पड़ी जिवो बिरबिरिका बाहरिबो एमती ता लक्षण सब आउ मु अनुरोध करूची समस्तिंगी एबे ठारू समस्ते मास्क पिंधंतु जदि आपण मानक पाखरे मास्क नाही मास्क निश्चित किनिकी पिंधंतु जेमती आगुरु कोरोना टाइम रे आमे सतर्क हेकी रहउथिले सेमती एबे कतुरु रहिबा दरकार काहे कि ना ये भाइरस आउ मु चाहूची आम ओडिशा जेतिकी भाई भौणी माने अछंती माने आम इंडिया टा समस्त सुस्थ आउ भलरे सुरक्षित रुहंतु आ मोर एतिक अनुरोध करूची समस्ते एबे ठारू मास्क पिंधंतु ए मंकी फॉक्स मारात्मक रोग आउ आपण माने सतर्क हेकी रुहंतु आउ आपण माने तो सांग माने देखिले एबे माने कोई भी आउ कौन आपण मानू तो कहली आपण माने तो देखिले फेर कोरोना चली आसुची फेर लॉकडाउन हबो आउ केमिति मनीष बंचिबे आउ सेति पाई टिके मन टिके दुख लागुची भलो भी लागु नाही आउ सेति पाई हम तांको कहउथिले मते नै तमे गां रे छाडी दे आस लॉकडाउन जदी हबो पुनी जाई हबो नाही एमिति कथा और रोषेईबास भी किसी है ही नहीं से कथार फोन ले टिके आलोचना होउथुलु कथाबार्ता होउथुलु फोन ले गाँ को फोन करी कथाबार्ता होउथुलु
ଆଉ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି, କଣ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବି, ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କରିବି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଇଏ କରିଛି। କରେଣ୍ଟ ଏଠି ପଳେଇଗଲା, ଘର ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି ଘର, ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନ ପଳେଇଗଲା, କଣ କରିବି? ଅନ୍ଧାର ପୁରା ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ଜାଳିକି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ମୁଁ ମସଲା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥୁନି, ରସୁଣ ଛଡଉଥୁନି, ଏଠି ଆଳୁ ବସେଇଛି ସିଝଉଛି। ଓହ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କଲରା ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଛି, ଏଠି ଫୁଲକୋବି କାଟିକି ଧୋଇକି ରଖିଛି। ଏଇ ରୋଷେଇ ବାସ କରିବା ଟାଇମରେ ଲାଇନ ଟା ପଳେଇଗଲା, ମୁଁ କଣ କରିମି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଗ୍ରୀନ ମଟର ସିଝେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଗ୍ରୀନ ମଟର ତରକାରୀ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଏପଟ କରୁଛି, ଏପଟ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ଜାଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲକୋବି ଟିକେ ଭାଜିବା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଜିକି ଫୁଲକୋବିକୁ ଟିକେ ବେଶୀକା ତେଲ ଦେଇକି ଭାଜିଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନେବେ କଣ ପାଇଁ ନା ଲାଇନ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆଜି, ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ପିଆଜ ଗୋଟେ କାଟିଛି, ଦିଟା ଟମାଟୋ ହେଲା କାଟିକି ରଖିଛି ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଖରାବେଳ ଦ୍ୱିପହର ତରକାରୀ, ମଟର ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ, କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ଦିଟା ତରକାରୀ ହବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହଉଛି ଯେମିତି ଯାହାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି ଅଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ଲାଇନ ପଳେଇଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଲାଇନ ରହିବ ତାଙ୍କର, ଏଠି ଏ ମାଲିକ ଭାରି ବଦମାସ, ଯେମିତି ଫେନେବି କିଛି ନାହିଁ, ଲାଇନ ପଳେଇଗଲେ ଅନ୍ଧାର। ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ଜାଳିକି ରୋଷେଇ କରିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲରା ଭଜା ଆମର ଚାଲିଛି, ଭଜା ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛି କଲରା ଭଜା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ ସଇଲାଣି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତରକାରୀଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓ ବି ବହୁତ ବଡ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଦ୍ୱିପହର ବେଳର ରୋଷେଇ କଣ କଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇ ଦେଲି, ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖିଲେ। ଆହୁରି ଭଜା ଟିକେ ବସିବ, ଟିକେ ପୁଡପୁଡ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନା, କଲରା ଭଜା ଟିକେ ପୁଡପୁଡ କରିକି ଭାଜିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନ ଟିକେ ଦବେଇ ଦେବେ। ମୋ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯେବେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ନୀଳିମା ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ମୋ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ, ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଏମିତି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।